Quiero hablarte de un tema I want to talk to you about a topic que es la legalidad del reino de Dios. that is the legality of the kingdom of God. El mundo espiritual The spiritual world se mueve por leyes espirituales. Amén. moves with spiritual laws. Y las leyes espirituales And spiritual laws, no dejan de ser vigentes si tú eres cristiano. they don't stop functioning just because you're not a Christian. De hecho, ocurre todo lo contrario. In fact, it's quite the opposite. Deberías tener un mayor entendimiento de ellas para poder vivir según ellas. You should have a greater understanding of the spiritual laws so that you can live according to them. Nosotros sabemos, We know, somos conocedores we are aware que en los cielos, en el reino de Dios, that in heaven, in the kingdom of están God, resonando las palabras del Padre. the words of the Father are sounding. Y según Cristo, And according to que es la Christ, imagen del Padre, del Dios that invisible, is the image of God, sus palabras The son Father, the espíritu invisible y Father. son vida. His words are spirit and life. No me entendiste. You didn't understand me. Dale un codazo al de al lado, dile, Just oye, like hit the person next to you. esto lo tienes que recibir. Esto And lo tienes say, que recibir. You have to Abre tu understand espíritu, this. esto lo tienes que recibir. You have to receive this. Open your spirit. Por lo tanto, si lo que suena en el cielo son palabras de victoria, What is sounding in heaven are words son of palabras de victory. crecimiento para tu vida, The words of son growth palabras de for your verdad life. The words y son of palabras de truth. santidad e And the identidad. words of holiness and identity. Pero las tinieblas también están hablando y están gritando. But darkness is also speaking and shouting. Gobiernos de tinieblas The government of darkness están haciendo resonar palabras de muerte en nuestra sociedad. is making words of death sound among our society. No sé si se te ha pasado esta semana encender tu tele y ver las noticias. I don't know if this week you happen to turn on your TV and look at the Todo news, lo que pasa es malo. but everything that is happening Guerra is bad. por aquí, guerra por allá, You have muerte por war allá, here, death there, war pobreza here. por aquí, You have poverty on this place. mayor porcentaje de pobreza, bajan los sueldos, bajan The no sé qué, percentage la of gente se poverty is encuentra going mal. up, salaries are going down, people are worse every time. Pablo nos habla And Paul talks de to un us decreto about a decree que es contrario a nosotros, a nuestra that vida. was declared against Y este us. es el decreto de muerte. And this is the decree of death. El pecado Sin, es separación. it means separation. Esto es muerte espiritual. It means our spiritual death. El pecado es muerte espiritual. Sin is spiritual death. Quiero decirte lo que significa un decreto. I want you to explain to you a little bit what a Es decree and ordinance means. Una decisión de una autoridad That a decree is a decision from an authority sobre la materia, sobre el ámbito en que tiene competencia. about a certain area that it's about. Entonces, entiende esta parte. So we have to understand this part. Dios crea al hombre, Adán, Eva, God, He creates the les da, mankind, les Adam entrega and Eve, el gobierno de la tierra and gives to them the governing over this earth. a través del pecado. But through sin, Adán y Eva pierden la autoridad sobre este mundo. Adam and Eve, they lose the authority over Por eso la this palabra world. dice que Satanás es el príncipe de este mundo. And that's why the world tells us that Satan now Porque is the Adán y prince Eva of le this world. entregaron la autoridad. Because Adam and Eve, they gave away the authority. Entonces, si Satanás tiene autoridad sobre este mundo, So if Satan has the authority over this significa que él world, tiene la autoridad para decretar sobre este mundo. that means he has the authority to establish decrees over this world. Él tiene derecho a hacer decretos sobre las vidas que están afuera de la cobertura de Cristo. He has the right to declare ordinances that are outside of this coverage that is Christ. ¿Cuáles son los decretos satánicos? What are these decrees that are satanic? Muerte, Death, enfermedad, sickness, cautiverio, captivity, pobreza, poverty, el malestar del ser humano, the not well-being of the humankind, depresión, depression, ansiedad, anxiety, estrés, stress,
Pero Cristo vino a cambiar las But cosas. Christ, He came to change things. Y como el mundo espiritual es legal, And because the spiritual world is legality, la obra de Jesús tuvo que ver con legalidad espiritual. the work of Jesus also had to do with spiritual legality. ¿Te acuerdas que te hablé de un decreto que nos es contrario, Remember satánico? that this decree that was against us, that was satanic. Mira lo que hizo Jesús. But let's take a look what Jesus Colosenses did. 2, 14 y 15. In Colossians 2:14 and 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. By canceling the record of debt that stood against us with its legal demands. This he set aside, nailing it to the cross. And he disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in him. Jesús en la cruz Jesus on the cross canceló el decreto que era contrario a la vida que Él nos quería dar. He canceled the record of debt of our sins that wanted Entonces, to go against us. El and decreto cancel it. satánico, So the el satanic decreto de decree, muerte the que record estaba of sobre death tu vida, that was cuando over tú your pasas life, por la cruz, when you go through the cross, se termina la autoridad de ese decreto. all of the authority of this Ese decreto no tiene autoridad sobre tu vida. this decree, this, Para this ti se record termina la has muerte, no para ti se authority over terminan your todas life. esas cosas. Y esto tiene que ver con la justicia de Dios. And this has to do with the justice of God. Y esta es una palabra que quizá no entendemos del todo. And this is a word that we maybe don't understand completely. Que el decreto de muerte Because the record of death, the decree of death, no tenga influencia sobre tu vida, for it not to have an influence over your life, tiene que ver con la justicia de Dios. that is the justice of God. Por eso en Mateo 6:33, And that's why in Matthew el Señor dice, 6:33, más buscad primeramente el reino de Dios where it says, seek first the kingdom of God y su and justicia. His righteousness, His Porque el justice. reino de Dios es legal. Because the kingdom Porque of el God reino is de a Dios legal tiene God. que ver con legalidad. The kingdom of Yo no God puedo has to do estar with legality. caminando en el reino de Dios sin I estar en la cannot justicia de Dios. walk in the kingdom of God Yo no and being puedo out of the recibir- justice of God. No puedo I recibir los cannot beneficios del receive reino the benefits of si the yo no estoy kingdom of caminando God en la if I justicia am de not Dios. walking in the justice of God. Porque en el reino está el gobierno de la justicia de Because Dios. in His kingdom, that's where we find the governing of the righteousness, the Si justice yo of estoy God. parado en el reino, If I am stopped standing in the kingdom, yo estoy establecido en la justicia. then I am established in His ¿Y righteousness. qué significa esto? And what does that mean? Que recibo nuevos derechos. That means that I receive new rights. Porque hay una autoridad de muerte que antes estaba sobre mi vida, Because there was an authority that before, an authority of death that before was over my pero hay life. un acto espiritual, But there was a spiritual act that happened. algo sobrenatural que ocurre, Something supernatural happened que toma mi vida that took my life y la traslada del reino de tinieblas al reino de la and luz. transported it from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Y yo comienzo a estar bajo una autoridad diferente. And then I started to be under a different kind of authority. En Filipenses 3:20, In Philippians Pablo nos 3:20, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. but our citizenship is in heaven. Cuando tú recibes una ciudadanía, When you receive citizenship, tú empiezas a vivir teniendo derechos en el lugar donde estás. then you start living having certain rights of that place you find Por eso yourself cuando in. Pablo estaba pasando por todos los problemas con los romanos, That's why when Paul was going through all of the problems he had with the Romans, les dice, bueno, vayan a la autoridad, yo soy ciudadano romano. Y he says, I go to este authority, but I am a citizen of the Roman Empire. este tenía derechos y nosotros hicimos algo que no debíamos hacer con su vida. And they were like, oh,
This man, he had rights, and we did something with his life that we weren't supposed to. Por eso Pablo nos habla de ciudadanía. That's why Paul talks to us about citizenship. Porque él quería que entendiésemos esta verdad espiritual. Because he wanted us to understand this spiritual Y él principle. usa su propia historia en este mundo And he uses his own story in para this poder world explicarnos cómo funciona el mundo so espiritual. that he can explain how the spiritual world functions. Pero dentro de mi ciudadanía But inside, among my citizenship, hay derechos there are certain rights que yo puedo perder. that I can lose. ¿Se entendió esto? Do you understand this? En mi ciudadanía yo In my puedo citizenship, perder ciertos I derechos. can lose certain rights. Si tú tienes la ciudadanía española, If you are a Spanish citizen, tú puedes viajar sin tener una visa a más de 187 países. you can travel without a visa to more than 178 countries. Pero ¿qué pasa But what happens si tú vas a un país en el que no puedes entrar? if you go to a country where you're not allowed to enter? ¿Qué pasa si intentas meterte sin tener derecho, sin tener permiso? What happens if you try to enter without having the right to do so? Te dejan en aduanas, no te lo permiten, no te permiten They're pasar. going to stop you. They're not going to let you enter. Y quizá hasta tengas que pasar un tiempo en el calabozo o pasar un tiempito con la And policía hasta que maybe tomen you're una going to decisión. have to spend some time in the precinct of the police department until they take a decision what to do with Y you. este es el principio espiritual que yo tengo que entender. And this is the spiritual principle that I have to Que si understand. tú estás operando fuera de la legalidad de Dios, If you're operating outside of the legality of God, agentes de otra jurisdicción a- agents of another jurisdiction, tienen derecho a mantenerte atado. they have the right to bind you, to keep you bound. No sé si esto lo entendiste. I don't know if you understood this. Esto es fuerte. Si tú estás fuera de la legalidad de If Dios, you're outside of the legality of God, agentes de otra jurisdicción agents of another jurisdiction, tienen derecho a mantenerte atado. they have the right to keep you bound. Yo tengo que entender I have to understand que obrar fuera de la justicia de that Dios if I operate outside of the righteousness of God, va a limitar mis derechos como ciudadano del reino de my Dios. rights as a citizen of the kingdom of God are going to be limited. Y esto es una pena, And this is sad. porque la obra de Cristo It's a shame because the work of Christ nos ha dado derechos hermosos. has given us amazing Y por culpa de rights. no conocer la justicia y la legalidad, no estamos operando en los derechos que Jesús nos dio. And because we don't know about spiritual legality, we're losing out on so many rights that we have been En given. Efesios 2, 8 y 9 In Ephesians 2, 8 and 9, dice que por gracia somos salvos y es por medio de la fe, no por obras. it says that by grace you have been saved through faith, not by works. Entonces, cuando te hablo de derechos, That means when I talk about rights to yo no te you, estoy hablando de la salvación, I am not talking about salvation. porque la salvación nadie te la puede robar. Because salvation ¿Vale? is something that no one can steal away from you. Pero yo te estoy hablando But I am talking to you de vivir en la plenitud del Espíritu. about living in the fullness of the Spirit. Y yo creo, And I believe, siendo positivo, being muy very positivo, positive, que el 95% de la iglesia de Cristo en el mundo that 95% of the global church all over the world no vive en la plenitud del reino de Dios. does not live in the fullness of the kingdom of God. Pero si entendemos legalidad, But if we understand His legality, eso va a cambiar en that el is nombre going to de change Jesús. in the name of Jesus. Si entendemos justicia, If we eso va a understand His cambiar en el righteousness, it's nombre going to de change in the Jesús. name of Jesus. Hay cosas que Cristo ya te ha entregado. There are certain things that Christ has already given to Entonces tú you. tienes que aprender a ejercer tus derechos espirituales. That means you have to learn to execute our spiritual lives. Por ejemplo, rights. en Juan 8 nos dice que For example, al que el Hijo de Dios libertare será verdaderamente libre. In John 8 it tells us whoever the Son made free is free indeed. Y en 2 de Corintios dice que el Señor es espíritu And in 2 Corinthians it tells us that the Lord is y spirit. donde está el Espíritu de Dios And wherever the Spirit of God is, hay libertad. there is freedom.
Si el Espíritu de Dios, como dice la palabra, vive en ti, If the Spirit of God, as the word tells us, lives inside of us, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad, and wherever the Spirit of God is, there is freedom, ¿qué es la justicia? what would be God's righteousness? ¿Qué es lo justo? What would be justice here? Lo que es justo para ti según tu ciudadanía nueva What is justice for you according to your new citizenship es que seas libre. is that you are free. Y esto no es una cuestión de pedirlo a Dios porque Dios ya lo hizo. And that has nothing to do with asking God for that because God already did it. He established it. Esta es una cuestión de ejercer derecho espiritual. This is about putting into action the rights that we were given. Isaías 53 In Isaiah 53, dice que por sus heridas, por sus llagas hemos sido it sanados. says, by his wounds we have been healed. Entonces, ¿cuál es la justicia del reino? What is the righteousness and justice of ¿Qué the es lo kingdom justo of para God? tu vida? What would be just for Si Dios you? ya pagó por tus heridas, por tus dolores, por If tu God enfermedad, already paid for your sickness and your pain and your wounds, entonces, ¿cuál es la justicia de Dios? what is the righteousness of God? Que seas What sano. is right? That you are healed. Que vivas sano. That you live in a healthy way. El jueves lo conté. On Thursday, I told this too. El Señor me está llevando por un proceso en este último año y medio, 2 años, The Lord has been taking me through a process this last year and a half, donde me enseñó a no pedirle nada para mí. where He taught me how to not ask anything from Him. Yo llevo como más de 1 año y medio sin pedir nada para mí. And it has been a year and a half that I have not been asking Y el otro anything día for myself. estábamos con Timea mirando unos documentos And the other day we were looking with Timea through some documents, y yo me di cuenta and I realized que no he tenido seguridad social durante los últimos 3 años. that I've had no social security the last 3 years. Que no pude ir al médico, no pude ir al doctor I durante would los have próximos not 3 been años. able Los to go últimos to 3 the años. doctor if anything happened. ¿Y sabes por qué me enteré ahora y no You me know enteré why I antes? realized now and not never before? Porque no tuve que ir. Because I never had to go to the doctor. Me enteré por los documentos, no porque fui a visitar al médico. I realized it because of the documents, not because I needed it in some situation. Y en este tiempo nunca le pedí salud a Dios. And I never asked for health to the Lord. Nunca le pedí que me sane un dolor, I never asked Him to heal some pain I had porque yo tengo derecho a vivir una vida sana. because I have the right to live a healthy life. Y Dios es justo. And God, He's just. Y la justicia de Dios And the justice of God, se manifiesta en la palabra. it is shown through the Word. Y la palabra me dice And the Word tells que us por sus heridas y por sus llagas yo ya that fui by sano. His wounds I have already been healed. El mismo versículo That same verse, dice, el castigo por nuestra paz it fue says, sobre él. the punishment for our peace has been placed upon Him. Entonces, ¿cuál es la justicia de Dios para tu vida? So what is the righteousness of God for your life? Que vivas en paz. That you live in peace. Vives agobiado. If you live Vives overwhelmed, preocupado por tu you situación live worried económica, for por your tu trabajo, situation, por lo que va a pasar your con tus finances, hijos, por what cómo is estás happening with your children, what is your future holding. súper agobiado, You're super overwhelmed. te empiezas a estresar, You start stressing te yourself. empiezan a dar ataques de ansiedad, Then ataques you de have ansiedad, attacks of anxiety, empiezas a caer en temas de You start depresión. falling into depression. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Dónde está la justicia de Dios en tu Where vida? is the justice, righteousness of God? in Si your la life? justicia de Dios decretó que el If the castigo de righteousness mi of paz ya God fue sobre él, declared that the punishment, our debt has been placed upon Him. ¿cuál es el problema de toda esta legalidad? What is the problem in this legality? Que no lo creemos. Is that we don't Y porque believe no tenemos it. fe, no tenemos entrada a la legalidad de Dios. And because we don't have faith, we cannot enter into the Porque no legality of tenemos God. fe, Because we don't tú no have estás faith, viviendo en la manifestación de la justicia we de are not Dios. living in the manifestation of the God's justice. Pastor, ora por sanidad. Ora por sanidad, pastor. Pray for healing, Pastor, please. Ora para que me liberte, Pray pastor. for me to be free, Pastor. ¿Qué oración y qué oración? Decrétalo, ya tienes el Declare decreto. it. You already have the Jesús lo right. clavó en la cruz. Jesus, He exposed it on the cross Hay for un everyone to derecho see. espiritual sobre tu There is vida a spiritual que right that was dice placed que over tú your tienes que life, vivir en paz, en sanidad, en salvación, that en you can gracia, live in en plenitud. peace, in salvation, in fullness, in health. El versículo que leíamos antes dice que Él anuló el acta
acta de los decretos que nos eran contrarios. The verse that we read before, it said that he canceled the record of Pero debt that dice was against que us. esa anulación, But he also says that this presta atención a canceling, esto, esa anulación this la canceling, hizo pública he declared it adelante publicly de todo principado y to toda every potestad. principality and ¿Sabes qué power. significa esto? Do you know what that means? Que todos los ángeles, los arcángeles, los serafines, todos los cielos That all of the angels, every creature in conocen heaven, los derechos que tú tienes como hijo de they Dios. know the rights you Que have as todos children of los God. infiernos, principados, potestades, huestes de maldad, Every power, gobernadores, principality, conocen los host derechos of que tú tienes como evilness hijo in de hell. Dios. They know the rights that you have been given ¿Por by qué God. vives como vives? Why do you live the way you live? Porque eres tú el que no los conoce. Because you are the one that doesn't know about them. Satanás conoce más los derechos que la iglesia, en los que la iglesia puede vivir, que la iglesia misma. Satan knows more about the rights that the church has to live in than the church itself. Cristo publicó ese decreto. Christ, he made this decree public. Y Satanás se aprovecha And Satan takes de advantage esta falta de conocimiento, of our lack of knowledge de about nuestra that, falta de convicción, of our lack of de nuestra conviction falta about de it, fe. of our lack of faith. Por eso viene a confundirte. That's why he comes to confuse. No, para esa enfermedad no hay cura. No existe una cura para esa enfermedad. No, this sickness, it doesn't have any healing. It doesn't Uf, have any cure. Tu deuda de 50.000 euros, eso no lo vas a Your pagar nunca. debt of 50,000 euros, Nunca lo no vas a one's pagar. going to pay for that. You're never going to be able to pay it. Esa casa con la que soñaste, ese futuro, una House familia. you dreamed Tú about, nunca vas a this encontrar un future, marido, this tú nunca vas a family. encontrar una You're never mujer. going to find a husband. You're never going to find a wife. Y nos anulan los decretos de plenitud. And then he cancels the rights of blessing we have. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, My decía people Oseas. perish because of a lack of knowledge. If the Si word esto es tells palabra us. de Dios, If this is the word of si God, esto es palabra de if Dios, this is the word of a ti te God, toca creerlo. then it's up to me to A ti believe te toca it. vivirlo. Then it's up to you to live it. Quiero que entiendas I want you to understand que el favor de Dios that the favor of God para tu casa, para tu vida, for para your tu house, for your ministerio, life, for your ministry, lo vas a encontrar adentro de la legalidad del reino. you're going to find it in the legality, the lawfulness of the kingdom. La gracia, la salvación, Grace and salvation. es gratuita por la fe. That was Es gratis. free. It was given to us for free. Esa es la definición de gracia. That is the Es un regalo. definition of grace. It was a gift. Pero la unción But the anointing y el favor de and the Dios favor of God, tiene un precio. they have a price. La unción y el The favor de Dios anointing and the tienen favor un of God, precio. they have a price. Y el precio de la unción y el favor de And Dios the sobre tu price of vida the anointing and favor of God for your life es aprender a caminar en la legalidad de Cristo. is to learn how to Es walk aprender in the a caminar en la legality of legalidad Christ. de la palabra. Is to learn how to walk according to Y His solo word. hay un camino And there is only one way para que tú te introduzcas en la justicia de Dios. for you to enter and place yourself into the righteousness of God. La fe. And that's faith. Tú quieres que los derechos como ciudadano del reino se manifiesten. You want the rights that you have as a citizen of the kingdom of God to be shown. Entonces empieza a creer lo que dice la palabra Then you sobre have tu to vida. start believing what the word tells you. Yo creo, y esto I es believe. quizá políticamente incorrecto lo And que voy a maybe decir. politically speaking, this is not correct. Después lo cortamos de la transmisión. Maybe we will cut it out of the Pero recording. por las experiencias que yo he vivido como cristiano But based on the experiences that I have lived as a y Christian, sabiendo que el deseo de Dios and knowing that the desire of God es que yo viva en la plenitud de Cristo, is for me to live in the fullness of Christ, yo creo que la incredulidad es I pecado. believe that unbelief is sin. Yo creo que la incredulidad es contraria a los principios del reino. I believe that unbelief is contrary to the principles of His kingdom. Tenemos que empezar a trabajar en nuestra We fe. have to start working on our faith. Si tú entiendes la legalidad hoy, If you understand the legality, si de today, verdad tú entendiste if esto you en tu espíritu, really understood this in your spirit, cuando tú hoy llegues a orar a tu casa y pases una today when semana de you get oración home to y ese pray sea and tu you hábito, spend a week in prayer and this becomes your new habit,
tu oración, tu vida devocional con Dios your life, your devotion with va a dejar de ser 80% pedir, 20% cantar. is gonna stop. Va a dejar de ser Will 80% stop being pedir 80% asking, and 20% giving thanks. Va a dejar de ser eso. It will stop being like that. Porque tú vas a dejar de pedir lo que ya se te dio. Because you're gonna stop Lo vas a asking for entender. things that you have already been given. Señor, ¿y qué comeré mañana? Lord, what No will os I eat preocupéis tomorrow? por lo que Don't habéis de worry comer about o what habéis you de are gonna beber. eat and what Si you're los gonna wear. pajarillos no se Even preocupan, the, ¿cuánto más birds valéis are ustedes not que worried ellos? about Dice this. la How much palabra. more is God Mas gonna buscad take care of you? primeramente But el seek reino first de the Dios kingdom of God and His righteousness. y su justicia. Y la justicia de Dios. And the righteousness Y of habitando en God. la justicia de Dios, And to abide in this habitando en la righteousness of legalidad God. de Dios, In abiding in this yo legality of experimento God, I experience la manifestación de la plenitud de Cristo. the manifestation of the fullness of Christ. Porque en Cristo tengo todas las cosas. Because Christ finished all things. En Cristo tengo todas las cosas. In Christ I have all things. Hasta que nosotros no sepamos caminar en unción y en favor, Until we do not know how to walk in anointing and favor, no vamos a saber impartir a Cristo a nuestra we're not generación. gonna know how to impart Christ wherever we go. Hasta que no sepamos caminar en unción y en favor, no vamos a impartir a Cristo a nuestra generación. Until we're not walking in anointing and favor, we're not gonna be able to share Christ with our generations. Hay que cambiar el coco, hay que We cambiar have la to cabeza. flip the switch. Arrepentimiento. We have to repent. Pero Franco, no hice nada malo. But I didn't do anything bad. ¿Cómo que arrepentimiento si yo no Why hice are you nada saying malo? that I have to repent? I didn't do anything bad. No, porque arrepentimiento es metanoia. No, but repentance means metanoia. Significa cambio de It means mente. a change of mind. Tienes que cambiar tu manera You de have to pensar. change Y your para que tú way cambies of tu thinking. lógica y tu mente y tu alma, tu espíritu tiene que ser transformado. And the way that your mind and your soul has to be transformed, your spirit has to be transformed. La palabra dice The word tells us que Dios preparó un camino de buenas obras y lo preparó de antemano. The Y word este tells camino us está delante that de God nosotros. prepared a way of good works beforehand for us. Es que, ¿sabes qué es lo que no entendimos? Y aquí me voy a poner un poco pentecostal. And I'm gonna turn a bit Pentecostal here. Lo que no entendimos But what we don't understand es que el reino de los cielos is that the kingdom of heaven, tiene que ver con éxito y victoria. it has to do with success and victory. Eso es lo que no hemos entendido. That's what we have not understood. Pero Franco, ¿cómo dices eso? I was like, how are you going to say this? ¿Por qué? Porque Jesús no pierde. Because Jesus does not lose. Jesús no pierde. Jesus, he doesn't lose. Nuestro Padre no pierde. Our Father does not No hay lose. batalla que Dios vaya a There's perder. no battle No hay that guerra que God Dios is vaya a going perder. to lose. There's No hay un futuro war imaginable en el that que Dios God no is going gana. to lose. There's no imaginable future where God does not win. Por eso el reino de Dios And that's why the kingdom of God, tiene que ver con victoria y con éxito. it has to do with success Y si and en este victory. momento And if in this moment tú estás pensando en dinero, you're thinking in money, no entendiste nada. you didn't understand anything. Si en este momento estás pensando en mansiones y coches, If in no this moment you're entendiste thinking about nada. cars and mansions, you didn't understand anything. Porque hay algo más importante que Because lo que there's puedes something ver, that is que lo que se more puede ver. important than material things that you can obtain. Te estoy hablando de legalidad I'm espiritual. talking about Te a estoy hablando de la spiritual legality. justicia de I'm Dios. talking about the righteousness of God. Te estoy hablando de caminar bajo el favor de I'm Dios. talking about walking under the favor of God. Más te vale estar en el favor de Dios It is worth more to be in the favor of God que con una cuenta con millones y millones en el than have a banco. bank account with millions and millions of euros. Ese amén puede doler, This amen might be painful to say, pero yo te soy sincero. but I'm going to be honest with you. Si Dios se me presenta hoy If God will come in front of me today y me dice, todo el dinero del mundo para ti, and He will say, I will give you all the money of the world, o alcanzar tu llamado, or you can reach your cumplir calling, con tu propósito, fulfill your purpose, ser impartido por Cristo y el Espíritu Santo, be imparted by viajar Christ por las and the Holy naciones, Spirit, sanando, go libertando, through the salvando, nations, predicando la freeing, palabra. saving, Elige. preaching the world. Choose. A mí que me importa el dinero, What do I care about money? si el dinero aquí se queda.
Money will stay here. Yo quiero la unción, yo quiero el I favor. want the anointing and I want Y yo the le voy a decir, favor. Señor, yo quiero esto. And I'm going to say to the Lord, El Lord, I dinero want quédatelo tú, this. yo quiero esto. Keep the money. I Y me va a want decir, entonces this. aprenda a caminar en la And legalidad. then he's going to tell me, start learning how to walk in the legality of me. Porque eso ya te lo di. Because I have already given all of that to you. Eso yo ya te lo entregué. I have been giving all of this Tú already to tienes you. derecho espiritual sobre tu You propósito. have a spiritual right for your purpose. Tienes derecho espiritual sobre alcanzar tu llamado. You have a spiritual right to reach your calling. Levanta tu fe Lift up your y faith posiciónate en la legalidad de and Dios. position yourself inside of the legality of God. Cambia tu forma de orar. Change your way of worshiping. Ay, Señor, pobrecito de mí, mira todo. Lord, I'm Pobrecito so poor. nada. No, you're not No poor eres at all. ninguna víctima, You're pobrecito no nada. victim at all. Tú eres un guerrero. You are a Eres un warrior. vencedor en You are an Jesús. overcomer in Jesus. Yo esto, Señor, lo voy a vencer. Tú me vas a Lord, dar I'm la gonna fuerza, come yo lo sé. Tu overcome this. palabra You're gonna dice give me que the me vas a renovar como el vuelo Your de las word águilas tells me y you're yo gonna voy a renew poder me. I'm afrontar gonna esto. Y tu spread my palabra wings dice like que por tus eagles. And llagas your yo fui word sanado. tells me Entonces that recibo by your sanidad en wings el I'm nombre de healed. So I Jesús. Y este receive problema que se healing está in the dando en mi name of familia, tu Jesus. palabra dice que el Your reino word tiene que tells ver me con about this problem in victoria. your family. Mis hijos That van a will see salir that de las my drogas. children are Mis going hijos to be van a free, salir that de my donde children están are going metidos. to be Vamos a saved. tener una familia We're gonna exitosa en el have a espíritu. family Vamos a in tener una success casa in the name of exitosa en el Jesus. espíritu. We're gonna have a house that has success Y in lo the que name yo of viva Jesus. aquí, And what I'm living todo here, lo que yo experimente all aquí of these things I'm experiencing here, va a ser para la gloria it's de gonna be Dios. for the glory of God. Porque de eso se trata nuestra Because vida. that's what our lives are all about. Por eso se nos fue dada. That's why we were given all of these things. Para que en nosotros Dios reciba gloria. So that God can receive the glory. Caminemos en legalidad. Amén. Let's walk in His righteousness and Jesús, te legality. damos gracias por esta mañana. Jesus, we thank you for this morning. Yo oro, Señor, para que tu palabra And I pray, Lord, for your word esté quebrando fortalezas que hemos formado, Señor. to break through strongholds that we have been Quizás forming. durante años nos han enseñado a orar de cierta forma. Maybe throughout years and years they have taught us Nos, to pray in nos han certain enseñado a ways. pensar de cierta They forma. have taught us how to think in certain ways. Perdona, Señor, Forgive us, Lord. nuestra adicción a estar pidiéndote cosas. Forgive our addiction of asking things from you. Perdona esa tendencia que tenemos a pedir, pedir, pedir. Forgive our tendency of asking and asking and asking. Perdona, for Señor, si things. no hemos trabajado nuestra fe Forgive us, Lord, for if we have not been working on our faith, para dejar esa dimensión de las necesidades so atrás. that we can leave this dimension of our needs behind. Pero hoy quiero entender, Señor. Today I want to understand. Señor, hoy quiero entender tu palabra. Today I want to understand. Señor, your hoy yo word. quiero que la forma de vivir que tú diseñaste para mí Today I want the way of living that you designed for me sea revelada a mi espíritu can be revealed to my spirit, y poder vivir en tu plenitud, so that I can live in your fullness, en la legalidad de Cristo, in the legality of Christ, en la justicia de in Dios. the righteousness of God. Enséñame a orar, Teach me how to pray. enséñame, Señor, Teach me, Lord, a hacer resoluciones en la tierra, to do resolutions here on earth. porque la sentencia y el decreto es por los vigilantes, dice la The palabra. decree declaration are by the vigilante, says the word. Pero la resolución But the resolution es por dichos de los santos. by the declaration of the holy. Y la resolución que hacemos hoy en el nombre de And Jesús the resolutions that we're doing today in the name of es que somos Jesus libres en ti, is that we are free in que you. somos sanos en ti, We are healed in you. que somos victoriosos en ti, We are victorious que vivimos in en tu you. paz, vivimos We en tu live in gozo your y en peace, el nombre we live de in your Jesús joy. And in the name of vivimos en Jesus, tu victoria, we live vivimos in en your tu victoria, victory. We vivimos en tu live in victoria. your victory. Amén, amén. Amen. Toma esta palabra y ponla en práctica. This word and put it into action. Haz la palabra práctica en tu vida. Put it into practice in your life. Yo le pedía tantas cosas al Señor. Yo le pedía tantas cosas al Señor. I asked so many things to the Lord. Y cuando dejé de pedir And when I stopped asking y empecé a creer, and I started to believe them, empezaron a llegar.
then it started to happen. Y el favor de Dios se va a manifestar en tu vida en And el the nombre de favor of Jesús. God is going to show in your life in the name of Y la Jesus. justicia de Dios se va a And manifestar the en tu vida en el righteousness of nombre de God is going to Jesús. show in your life in the name of Jesus. Te bendigo I bless y you. oro para que tengas una semana de avivamiento en el And I Espíritu. pray for you to have a week of revival in the Spirit. Que pasen un muy buen día. Have a very Gracias a good todos day. por venir. Thank you everyone for coming.